5 ચમચી જળ એમાં પૂરો. ओम महाकलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाजिता ब्रह्मा मध्य मातृगणा सुता कुक्षोतु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वणा 105 पधराई देजो. फलित दानम समर्पयामि. 5 चमची पंचामृतની પધરાવજો એમાં દઈ દો. નોઈ તો વાટકામાં જ ભરી દેજો. અહીંયા પોતરી છે ખાલી જગ્યા. ओम पयोवती अं पयोयौ दधे विदंतरिक्षे पयोदाः वयस्वती मपियन्ति सोतस सरस्वती सुपंचदासु भेन भव सरिता. હવે એને એવડો લાલ દોરો બાંધી દો કાંઠે. તો નિવાક્ષરમમાં सदाभ्यो अभिवदादाभ्य नमः नमस्कारम समर्पयामि. एक कबीर गिला कंकुवारू फूल पधराई देजो अंदर. अभिलंच गुलालंच ज्वाचंदनमेव च सिंदूरेण समायुक्तां पूजितां परमेश्वर हरिद्वार अर्धनी चपटी पधरावजो. हरिद्वार देवताभ्याय नमः नमस्कारम. आ कुंडनी माटी पधरावजो. कुंड मध्य देवताभ्यो नमः. ध्याय ध्यानं समर्पयामि. पात्र दिवक्ष्यं पंचपालौ धारणं पात्रे त्याग तुम्हारे हमें राख एम नहीं हम आदि कर दे तो आदि के नहीं खाए. ઓલો પાત્ર રાખી દો પેલા તાંબાનું. હા નારિયેળની ઉપર રાખી દો. હા હવે હનુમાનજી બે છે અવળો પગ ઉભો કરો આને વારી નાખો. હા હા તમે 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 કરો ભાઈ. હા શિયા હા સરસ થઈ જાય. વિજયભાઈ હાથમાં તમે તમે આ સદા જો તમે આ સદા રાખજો. હા આમ જમણી બાજુ રાખો. ओम दीर्घानाभ्यास आम खबर राखो. आम एमने આવી રીતે આમ આયમ दीर्घानाभ्या તમે આ સદા રાખજો ભાઈ. दीर्घानाज्ञा सिंद पूर्वाः विनायक विवददाताभ्यां नमः. पुण्यं पुण्यं दीर्घमायु तेनाः पुण्यं पुण्य दीर्घमायु अस्तु पुण्यं पाछो રાખો વિજયભાઈ હાથ. अभिवादाभ्यां विनायक अभिवददाभ्याय अभिवददा पुण्य देवता वरुण देवताभ्य नमः. पुण्यं पुण्यं दीर्घमायु. ओ एमने चालीने आटो फेरी दे. हाँ एम पुण्यं पुण्य दीर्घमायु अस्तु पुण्यं राखो. अभिवददाताभ्य अभिवददाभ्य अभिवददा नमः. पुण्यं पुण्यं दीर्घमायु अस्तु पुण्यं देखिए विजयभाई ना खोबा मास में अष्ट पुण्या हरखा बसी जाए. लोटो ने हाथ में आपी दे.